hello guys, may hapon guys for today's video guys. Kay hapon naman guys. And then Thanksgiving na ugma guys. So nag-prepare ko guys para sa ang halal ugma guys. Yes. Ano siya guys oh. Ano siya guys. Pagkani guys. Ano ito siya guys oh. Sorry kang mama guys. Ang buhat guys. Naiya guys. Yes. Ano lang mo na guys sa akin mag-contact ko guys, mag-prepare ko i-give ko guys. Sa ganito guys, ay putos na ko ni siya guys para hindi guys siya kung guys ba makita guys. Para ma-surprise guys no. Malaman. Maghalad ta guys kay para mapanalangin ang tas Ginoo guys. Kahit po siya, layan po siya guys, ang mama ni guys, then akong mama po ni guys, then apa bira po guys. Ma. Ano na guys, pagyan mo guys. Ano siya guys? Charan! Ready na guys para ugma guys. Napatulog ka guys sa aking hapon guys. Thank you for watching. God bless us all. Bye bye. Kita kids ugma guys. Simbahan guys.